Terima kasih Yang Mulia Presiden Biden atas penyelenggaraan KTT ini. Thank you, Your Excellency President Biden, for organizing this summit. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. COVID-19 dan resesi global membuat tantangan semakin kompleks. Untuk itu, saya ingin berbagi 3 pemikiran. The impacts of climate change are very real before us. The COVID-19 and the global recession make the challenges even more complex. For that, I would like to share 3 thoughts. Pertama, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. To lead by example. First, Indonesia is very serious controlling the climate change and invite the world to take concrete action to lead by example. Now you said on election day it's over, but it well Anda might bilang not pada be, hari right? pemilihan itu sudah berakhir, tetapi itu mungkin belum berakhir, benar? Menurutku dinamika yang Anda bicarakan sangatlah penting, di mana kita mungkin tidak tahu hasil akhir pada malam pemilihan. Salah satu hal yang menurutku kami dan yang media lain harus mulai lakukan, ialah menyiapkan rakyat Amerika. Tidak ada yang dilarang dalam pemilihan ini mengambil tambahan hari, bahkan minggu, untuk memastikan semua suara terhitung. Faktanya hal itu mungkin penting untuk memastikan bahwa ini tidak dilarang dan pemilihan yang adil. Jadi kami akan mengirimkan beberapa pesan yang berbeda seputar itu untuk memastikan orang-orang tahu bahwa itu normal. Jadi jika salah satu kandidat menyatakan kemenangan sebelum adanya hasil konsensus, maka kami akan menambahkan beberapa konteks keterangan pada kiriman tersebut sesegera mungkin, katakan saja belum ada hasil konsensus. Menurutku ini penting, karena menurutku sayangnya terdapat resiko tinggi akan kerusuhan massa dalam waktu antara pemungutan suara dan pengumuman hasil atau setelahnya, dan saya pikir kita perlu melakukan apapun yang kita bisa untuk mengurangi kemungkinan kekerasan atau kerusuhan massa setelah pemilihan ini. Jika itu terjadi, akankah Facebook ikut disalahkan? Saya tidak dapat berbicara mengenai apa yang akan dilakukan orang lain, tetapi menurutku kami mencoba memastikan bahwa kami melakukan bagian kami untuk meyakinkan bahwa hal ini sama sekali tidak terorganisir. Presiden Biden, it is an honor for me to meet you again. Congratulations once again on your Excellency's inauguration as a president. Thank you. Terima kasih, Pak. I believe. Terima kasih, Pak, untuk menerima itu. I believe under your Excellency's leadership, we can further strengthen our cooperation. I appreciate President Biden's leadership in various global issues, climate change, green energy, COVID-19, and democracy. Allow me to convey high appreciation for our waktu itu sebenarnya kalau hampir mirip sebenarnya. Saya waktu itu KTT G20 acara makan malam, dan ternyata yang di samping ibu adalah Presiden Obama. Dan saya tidak tahu, kita tidak tahu karena kan biasanya ibu selalu nanya, Mbak Ica, di samping saya nanti siapa aja. Jadi kan biasanya kita sudah dapat list kan, tapi kebetulan pemerintah Cina cukup ketat untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak tahu tuh. Jadi impromptu tiba-tiba pada saat datang, saya langsung otomatis saya lihat ke kanan kan, kanan samping kiri Bapak. Saya lihat ke kanan, oh Pak Obama. Oke, saya langsung bilang ke ibu-ibu, izin yang akan duduk di samping ibu, Pak Obama. Oh, Pak Obama, ya udah. Karena sebelumnya juga sudah sempat bertemu di lounge, jadi ya tidak kaku begitu. Nah, mungkin yang sangat menarik adalah karena pada saat itu, jadi kan saya sudah menerjemahkan nih. Kemudian Presiden Obama bilang,
I can actually understand what she said gitu. Jadi saya bilang ibu sebenarnya Pak Obama paham apa yang saya sampaikan ke ibu. Kemudian terus Pak Obama bilang jadi kalau dia ngomongnya salah saya tahu gitu. Jadi terus akhirnya jadi ketawa. Jadi Bapak juga dengar. Jadi ya percakapannya cukup cukup menarik. Ya seperti itulah mungkin hal yang saya juga tidak pernah menyangka bahwa ternyata Pak Obama juga sebenarnya. Thank you so much. Shukran jazilan. For your presence here today. And I don't know if you, maybe we could translate the last part just about Iraq as opposed to Afghanistan. Just in case there's some. Yes, sir. أنا سعيد بأن ألتقي برئيس الوزراء العراقي المالكي معنا اليوم وتناولنا عددا من القضايا لا سيما التقدم الذي يستمر بإحرازه في العراق ونحن والتزامه من أجل مسار ديمقراطي في العراق ومن المهم أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد وأن أيضا شددت وأعدت تشديد على التزامنا لكي تنسحب القوات الأمريكية القتالية في شهر أغسطس من السنة القادمة وعلى انسحاب كافة القوات مع انتهاء عام 2011. وبالنسبة لهذه الزيارة اليوم فهي تشير إلى انتقال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى أبعد من الأفق الأمني ويصل اليوم إلى أفق اقتصادي وتجاري هذا المؤتمر الذي يجري اليوم والذي يحضره الرئيس الوزراء المالكي أيضا فيه قادة أعمال من كل من البلدين فهذا إشارة على التقدم الذي يحرز في العراق وإلى التقدم الذي يحرز أيضا في مجال قانون الاستثمارات في العراق وهو فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات والأعمال إلى العراق وهنأ رئيس الوزراء المالكي على. Thank you. Claudia, it's a pleasure to meet you and I appreciate you taking some time today. Our company is expanding and we're excited to be doing some business in Mexico. I'll be making a trip out there in the next month. So any insight you can give me, I would very much appreciate. Bueno, muchas gracias Claudia, es un placer conocerle y le agradezco mucho que haya venido hoy porque mi compañía está en expansión y estamos haciendo negocios en México, lo cual nos emociona. Y de hecho tengo planeado un viaje para el mes que entra y le agradecería toda idea o sugerencia que me pueda dar. Sí, claro, con mucho gusto, en lo que lo pueda ayudar, yo encantada. Lo primero que yo le aconsejaría es que tome en cuenta que en México a la gente le gusta tomarse un poco más de tiempo para conocerse antes de hablar de negocios. Por ejemplo, en una comida de negocios, generalmente uno se toma el tiempo necesario para platicar de cosas personales, pasatiempos y la familia, antes de en sí entrar de lleno a la materia del negocio. Lo que se viene tratando ya cuando casi que va llegando el postre. Well, no, I'm actually quite happy to help you, and anything I can assist you with, I'll be glad to do so. And I would say one of the first things to keep in mind is that in Mexico, people tend to like to take more time to get to know each other before actually getting down to business. Because, for example, at business meals. 我先翻译一下。还要翻吗？翻吧你。那我先翻一下。It's a test for the interpreter. We're going to give the translator a raise. We hope that this dialogue will be a sincere and candid one. Both China and the United States are major countries in the world, and together we shoulder important responsibilities to the peace, stability, and development of the world and the region. The Chinese people are closely rallying around the Communist Party of China. Our values are the same as the common values of humanity. Those are peace, development, fairness, justice,
freedom, and democracy. What China and the international community follow or uphold is the United Nations-centered international system and the international order underpinned by international law, not what is advocated by a small number of countries of the so-called rules-based international order. And the United States has its United States-style democracy, and China has the Chinese-style democracy. It is not just up to the American people, but also the people of the world to evaluate how the United States has done in advancing its own democracy. The wars in this world are launched by some other countries, which have resulted in massive casualties. But for China, what we have asked for other countries is to follow a path of peaceful development. And this is the purpose of our foreign policy. We do not believe in invading through the use of force or to topple other regimes through various means, or to massacre the people of other countries, because all of those